Kachar police, acting on reliable intelligence inputs, conducted a raid at Kodao near Laskar shop in Kozaipur under the Udarpur constituency on Thursday at around 6 p.m. During the operation, police seized 15,900 bottles of codeine-based cough syrup and psychotropic substances along with 2,600 Tramadol tablets. The seized drugs are estimated to have a black market value of around rupees 2 crore. Briefing the media on Friday, Kachar Additional Superintendent of Police Manas Saikia said that 57-year-old Sohud Ahmad Lashkar was arrested in connection with the seizure. Police said further legal action is being initiated as per the law. Source information asile Udarbon police station area godown eta asile Gusaipur part 2 Loskor Dukan area boli tate ami recover koribole hokom holu codeine cough syrup 15,900 bottles aru tramadol capsule 2,600 numbers aru etur black market ot anumanik ami 2 koti toka approximate value hobo এটা উদাৰবন্দত কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছে কেছ নম্বৰ 91/2026 আৰু এজন একিউজ এৰেষ্ট হৈছে সুবুদ আহমেদ লস্কৰ সো দুইটা কেছ দুদিনে আমাৰ এই সাকসেসফুল অপাৰেচন এটা হ'ল পৰহিৰ যোনটো আছিল মালুগ্ৰামৰ ইনসিডেন্টত হেখিনি আমি অনুমান কৰিছো হেখিনি ভ্যালু 1 লাখ টকা মান হ'ব কিন্তু যোৱাকালি যোনটো উদাৰবন পিএছত হৈছে হেতু 2 কোটি টকা ব্লেক মাৰ্কেট হ'ব